Hello, family members. Aji Wellness Life update channel welcome kure ase. Aji to moi ki laga video noile to ki laga information login ahibu koina amni khan roki thakibo. Aro moi aji kale bishi bhal de ase amni khan bi bhal thakibo koina hope kure ase. Moi khan awareness nisna ekta information online ase. Etu to hoile moi khan area moi khan range te ola laga ase. Driver aro etu passenger owner khan nimide. Tadi amni khan dikhole pare ase tate konyak union etu mopong unit koile KU etu mohan la plan pong unit laga ase tate tate nangpa aro thangmai taijun general secretary aro president taijun ba sign green online ase amni khan owner khan ge go ase kali malik khan ge passenger owner khan ge especially amni puisa ke kheta ase hoile bi amni la kali maintenance farba nukuri gina kari beragina kari accident hoa nohile to ajikali bishi chakate huni ase manulaka jan jabi huni ase aro chokam babi bishi huni ase hoile bi kari barba maintenance nukuri na amnila kari ne perabi ina ko ase kile kulo to kari to barba maintain nukuri na berai na amni kan chokam baigina nohile to manu murise nohile to eta konis na injury thise kule to driver aro owner opode rex tina ase yati already amni kan bi kitab te sagina tikhi raibo aro এতিয়া উইন্টার সিজন পংজা আছে তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে হইছে কইলে তো মহান পুষ্টি ব্রা টাউন দে এনেকা চাই হইলিবি এটা তো টাউন ব্রা পুষ্টিতে আবে লাগা টাইম আছে আর আজিকালি তো প্যাসেঞ্জার বেশি রাশ এনেকা থাকিব আমদি খান বি জানি আছে হইলিবি পয়সা টাঙর নহয় মানু লাগা চান্স মানু লাগা লাইফ হি টাঙর আছে এটো কানি গাড়ি তো ভারবা মেইনটেইন করি না এনেকা রান গুলে কানি কোশিশ করিবি একদিন দে একবার হি আপ ডাউন করি থাকা আর এটো সিজন আছে কইগিনা দুইবার up down nukuribi engine ge rest na tise gole to engine di dia hoy aro driver khan bi rest na lele to tupini lagi na kari accident hoy na pise ase hoile kumba kari to kari condition dia hoba accident howa thake aro kumba kari to hoile passenger major de life khata aro noile to enega laga time situation lok pai na tok pa enega alag kisim enega tin homoy thake hoile bi amni kan kari owner khan ge aro driver khan ge January diule mun jado tu mopong unit khan ba ola nisna amni owner ase gure to nichola kari farba maintain guri na etu bichite amni poisa khetabi aro driver khan la kam ki ase gure to first day brake kinega ase aro spurtu khan kinega loose hoisena nai noile to kali condition kinega ase amni etu farba chana bichite kari to start kuina enega peraure gani kosis kuri koigena eta manu laga chanhi tangor ase aro passenger khan do hoile ekta important kam de puisa tigina eneka pera accident howa to bishi loss ase driver khan kiman ase amni bi hatira gurahi ase aro kiman jun gari owner ase amni khan bi puisa ke kheta ase etu kane gari farba maintain kura bichite gari eneka run guribi koigena eta konis na if hosabi hoise eta etu kitab olai ja bichite eneka happen hoise koile to driver aro owner khan ba risk lobi koigena etu amni khan ke serious action gurubo koigena already na likhina ase etu mohalla kotha ba likha ase etu kane amni khan nebutina thaibo etu ba nagamis tana manu khan hor Nagaland machode etu bishi important ase etu session ase koigena amni khan sob ke etu pongjai dia ase kiman chundra saise amni khan driver khan thakile aro noile owner khan thakile enega tu bi tu to pass koi dibi koina emandak chanai dia ase thank you